Olá, muito Juvenal Machela. Agora vai dar o unboxing box especial e da Rusi Fun House. Charger itu. Tada! Iha telemobile Samsung Galaxy A35 5G Hokor Awesome Lilac. Firmai kita unboxing hamutu. Wow, malu suruh bela hari ini nyekor kapas tebes dan honarang awesome lilac. Aptigera de dofeto sira karik hakarak sosa telemóvel Samsung Galaxy A35 5G. Kau recomenda cor idane tambah cor kapas tebes. Dia punya charger mana? Mai tareha muito. Ni charger ne tinha capacidade 25 watt no Type-C, super fast charging. Galaxy A35 5G oferece desempenho, qualidade, desempenho no capacidade nível aceitável. Minha usa uma processor Fone honaran chipset Exynos 1280. Mi sistema áudio reta suporta ona husi Dolby Atmos. Minha mosbele tahan rairahon tahan B ba IH IP67. Dia bermalu senebe maghakara ketan telemóvel Samsung Galaxy A35 5G hanya agora daw ni ketahalungan ba diretamente IH NWTL Store Timor Plaza CBD 10 IH Fun House.